करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान मानकु मोर शुभेच्छा प्रणाम वंदे मातरम। माँ का निकट आंतरिक प्रार्थना रखिबा आम भीतर दे जहा जहा सब गति स्पंदन सृष्टि हेबो सब किछि हमको माँ को दिगरे ही उन्मिलित करू एई प्रार्थना सहित हम आलोचना करिवार प्रयास करिबा। आज आम 12th चैप्टर 10 नंबर पैराग्राफ रो आलोचना करिबा। आज कना आज आरंभ होबो। आज अजय भाईंकर थिला भाई किंतु प्रस्तुत हेई पारि नांती सडन प्रस्तुत हेई परिबे नाही बोली जेहेतु कहिले तेनो दायित्व जेहेतु मु आलोचना रे आगरु कंटिन्यू करा जायछि तेनो मते दायित्व दिया गेला आउ पुनः आलोचना आसंता काली देवेंद्र भाई रखिबे। आमे मां निकट रे प्रार्थना जणी आमे पैराग्राफ ऊपर एकाग्र होबा। आमे गतकाली 9th पैराग्राफ पर्यंत जेते बेला आमे आलोचना करूथिले ता पूर्वरु आमे पूर्वापर संगति रे 4 5 6 पैराग्राफ रो गोटे गोटे लाइन इंट्रोडक्शन नै करी आमे 7 8 को मध्य ता भीतर आमे गतकाली सम्मिलित करथिले। तो एई पैराग्राफ भीतर देई 7 8 एवं 9 आमे आज 10 को जिबा। तो आमे एई कंक्लूजन रे हमको प्रभु आने करी पहुंचेले जे जहा किछि हमर जो सत्तार जो बहिरंग जो चेतना जो रहिछि से सब किछि को जहा जहा सब जगतर जो स्पर्श आसुछि एवं टचेस कांटेक्ट जहा को आमे कहिबा ए स्पर्श कोन आसुछि आमे बुझी पारुतबा कोन आसुछि ए शब्द रे कहिले होय त आमे बुझी माने हम केमति केमति मने होतबो आम जीवन रो प्रतिटी क्षण ए स्पंदन रे स्पंदित ए जो स्पर्श आसुछि एवं आमे ताको प्रतिस्पर्श दिए आम मन भीतर गोटे चिंता आसिला आमे खुशी खुशी भाव रे रहउचे आमे दुख दुख भाव रे रहउचे हमर गोटे प्राणी को इच्छा गोटे आम भीतर तैयारी हे गला आमे खुशी खुशी रहउचे आमे दुखी दुखी रहउचे हमर शारीरिक किछि गोटे क्रिया गोटे चलिला आमे गोटे शरीर को गोटे आनंददायक स्थिति मिल जाउची आमे खुशी खुशी रहउचे दुखदायक स्थिति मिलिला आमे दुखी हे पडुचे। तो प्रतिटी स्पर्श प्रतिस्पर्श जेते हमर प्रतिटी क्षण ही एई भीतर देके हमर गति करूची आमे जेते बेले आमे इंट्रोस्पेक्शन करिबा जे आमे प्रतिटी क्षण को आइदर सुख बा दुख बा निरपेक्षता माने से मध्य सुख रे गणति हुए किंतु प्रभु कहछन जे आमे ताको इग्नोर करे आमे ताको हिसाब को निये नाही आमे ताको स्वाभाविकता को आम स्थिति रो स्वाभाविकता को आमे जे साधारण भाव रे चली पारुचे साधारण भाव रे खाई पी पारुचे साधारण भाव रे आमे जीवन टी को बंची पारुचे आमे कथा कहि पारुचे आमे चली पारुचे सुनी पारुचे देखि पारुचे आमे एटा को गोटे आमे कोटा को भाबे असाधारण ना मु टिके जीबी काश्मीर बुली के आसीबी नले से विदेश जाय के बुली के आसीबी अमुक जिनटा को मु एन्जॉय करिवि ताको आमे कहिबा गोटे असाधारण घटना घटला एवं मो जीवन गोटे खुशी हे गला कि स्वाभाविकता ताको थाए आमे ताको निरपेक्षता प्रभु ताको ही निरपेक्षता बोली कहछि ना प्रभु कहछन ताहा मध्य खुशी ताहा हम सुखर गणति रे जीवा कथा किंतु मनुष्य तो सब बहुत हिसाबी मनुष्यटी बहुत हिसाबी से तार गणति करे जोटा को माने एकदम बहिर्भूत हे पड़े जोटा को केना गोटे अति बड़ सुख आशा करिछि एवं जेतले साधारण अवस्था को से कंसीडरेशन को नौ नाही जेतले देखुछि सेथिरु मध्ये से वंचित हो जाउछि आमे साधारण भाव रे खाई पी पारुचे जेतले देखुछि जे हमको 8 दिन पर्यंत आमे एमिति गोटे परिस्थिति रे पडिला हम खाया को मिललानी कोन होय मनुष्यर अवस्था ताको मनुष्य कहबो दुख। तेणु प्रभु एई को हिसाब को नेकी जो सुख दुख उदासीनतार जो त्रिविध कंपन याको की अनुभव करूछि आमे तो अनुभव करूचे किए से करूचे आम भितरे कना आमेटा तो गोटे मु नुहे ये गोटे कंपोजिशन ये गोटे माने मल्टीपल एंटिटी द्वारा मल्टीपल एलिमेंट्स द्वारा बहु उपादान द्वारा गठित होइतिबा गोटे सत्ता आमे सिना एको बुझी पारि नाही आमे एको तन्न तन्न करी माने पढिलेनी थियोरेटिकली पढिलेनी किंतु अनुभव रे हमर आसु नाही जे एटा गोटे मल्टीपल एलिमेंट बहु उपादान द्वारा गठित होइतिबा ए सत्ता बोली एटा को आमे बुझी रखिबा को पड़िबो हमको प्रभु सेही कथा गत 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ रे आमे जहा गत काली आमे डिस्कस कले प्रभु कहले हमर ए बहिरंगर जो चेतना किए से ताको लीड किए करूचंदी मनोमय सत्ता से तार नेतृत्व तांगु दिया जायछि जे से फ्रंट रे रहिबे मनोमय सत्ता फ्रंट रे रहि करी याकु सब डील करिवे कोन डील करिवे ना जहा ताकु आसीबो कांटेक्ट
କେହି ଜଣେ ହସିଦେବେ, ଆମ ସହିତ କେହି ଜଣେ ହସିକିରି କଥା ହବ, ଆମ ସହିତ ଜଣେ କେହି କାନ୍ଦିକିରି କଥା ହବ। ତ ଆମ ସହିତ କେହି ଜଣେ ହସିକିରି କଥା ହବ, ଆମ ସହିତ ଜଣେ କେହି କାନ୍ଦିକିରି ଆସିକିରି କଥା ହବ, ଆମକୁ ଜଣେ କେହି ରାଗିକିରି କହିକି ଯିବ, ଆମକୁ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ପାଇକିରି କହିକି ଯିବ। କେତେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଲା ଆମକୁ। ତ ତାର ରେସିପ୍ରୋକେସନ କଣ ହବ? ଆମ ଆଗରେ ଜଣେ ଦୁଃଖ ତାର ବୟାନ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଥା କହୁଛି, ଆମର ରେସିପ୍ରୋକେସନ କଣ? ଆମ ଆଗରେ ତାର ଜଣେ ତାର ବଡିମା ପ୍ରକାଶ କରି କଥା କହୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆମର ରେସିପ୍ରୋକେସନ ଟି କଣ? ଆମକୁ ଜଣେ ରାଗିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ତା ପାଇଁ। ସୋ ଏଇ ଯୋଉ ଭେରାଇଟିଜ ଅଫ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସେସ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନଉଛେ, ଆମ ଜୀବନଟା ଏଇଥିରେ ହିଁ ଭରପୁର। ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। ମା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଯଦି ଖୋଜି ବସିବ, ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ତୁମେ ଏତେ ସବୁ କାହାଣୀ, ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ମିରାକ୍ୟୁଲସ୍ ୱେରେ ସବୁ ସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଯେ ତୁମକୁ ବାହାରର କାହାଣୀ, ବାହାରର ସିନେମା, ବାହାରର ନାଟକ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ ଭିତରଟା ହିଁ ନାଟକରେ ଭରପୁର। ଆମରି ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଯୋଉ କ୍ରିୟାଟି ଚାଲିଥାଏ, ୟାକୁ କିଏ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି? ଆମର ଯୋଉ ବାହାରେ ଯୋଉ ବହିରଙ୍ଗର ଚେତନା, ଯାହାକୁ ମନୋମୟ ସତ୍ତା ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଯେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଶ ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ କରିବା, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ, ଗୋଟେ ପାହାଚ। ଏ ପାହାଚ ନଥିଲେ ଉପରକୁ ଯାଇ ହବନି। ପ୍ରକୃତିର ଦ୍ଵାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଇଏ ଗୋଟେ ପାହାଚ। କାରଣ ଆମେ ପାହାଚ ହେଇକି ଉଠିକିରି ଆସିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ଆମେ ଉଠିକି ଆସି ଆଜି ମଣିଷ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ମନୋମୟ ସତ୍ତା ଏମିତି ବାହାରର ଜଗତର ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଶକୁ ଇଏ ଫେସ୍ କରିବ ସାମ୍ନାରେ ରହିକିରି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେହେତୁ ସଚେତନ, ମୋର କନସିୟସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଆନିମଲ, ପଶୁଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ସଚେତନ, ତେଣୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାହାଚରୁ କୁଦା ମାରିକିରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି, ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ସେ ଏ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇ ପାରିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମନୋମୟ ସତ୍ତା, ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନ, ତାକୁ ଆମକୁ ଗତକାଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରେ ଏମିତିକା ରହିଥାଏ, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥାଏ, ସେ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡିବ, ସେ ଯେ ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିବ, ସେ ଯେ ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ପ୍ରୟାସଟି କରିବ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏମିତି ସିନା ଆସିଲେ ମଣିଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ବଡ ବଡ ବାଧା ଆମେ ତ ଜାଣେ, ବଡ ବଡ ବାଧା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେତେ କେତେ ଘଟଣା ସବୁ ସଂସାରରେ ଘଟିଯାଏ, ଆମେ କଣ ଦେଖିନେ? ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି କେତେ କେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଟିନେଜର ଗୁଡାକ ପୁରା ଅନାଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେ ବଡ ବଡ ବାଧା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ତ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମନୋମୟ ସତ୍ତା, ଏଇ ଯୋଉ ସକ୍ ଗୁଡାକ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଶ, କାହିଁକିନା ଏ ସବୁ ହଉଛି ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା। ସବୁ କେବଳ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ, ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପନ, ଏଇ ଯୋଉ ଗଠନ ଏବଂ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ, କ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଏ କ୍ରିୟାଟି ଅହରହ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏ ଅହରହ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ବଡ ବାଧା ଆସେ, ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ଆକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁଛେ ବହୁତ ବଡ ପେନ୍। ଯେତେବେଳେ କି ଯାବତୀୟରେ କେତେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି, କେତେ ଯେ ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। କାହିଁକି ନଥାଏ? କାହିଁକି ନା ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଇଗୋଟାକୁ ବେସ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ମନୋମୟ ସତ୍ତାକୁ ଧାରଣ କରି ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଛୁ ବହିରଙ୍ଗର ଚେତନାରେ, ସିଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆସର ଦେଖେଇକି କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ତୋର କ୍ଷତି ହେଲା କି? ତୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲେ ତ ଯାହା ହଉ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତୁ ସେଭ ହେଇଗଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ଦଉଥାଏ ଯେ ତୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା କେମିତିକା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ। କାରଣ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହଉଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଟ୍ରୁ ସେଲ୍ଫ, ଯିଏ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପଡି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମନୋମୟ ସତ୍ତା, ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିବିଧ କମ୍ପନକୁ ଫେସ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସିଏ କଣ ଏମିତି ଖାଲି ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି କି? ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାର ସ୍ୱରୂପ,
ଯିଏ କି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦର ଗନ୍ତାଘର, ଯୋଉଠିକି କେବଳ ଡିଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଲାଇଟ୍। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆନନ୍ଦର ଗନ୍ତାଘର, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ, ଗତକାଲି ଆମେ ପଢିଲେନି, ଛୋଟ ପିଲାର ଅଳି ଅଝଟ ଭଳି ଯୋଉ ମନମୟ ସତ୍ତା ଯୋଉ ଛଟପଟାହଟ କରୁଥାଏ, ସତ୍ତା ଯୋଉ ବାହାରେ ଛଟପଟାହଟ କରୁଥାଏ ଯେ ମତେ କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ, ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବି, ମତେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତ ତାକୁ ସେ ଦେଖିକି ସେମାନେ ମୃଦୁ ହସୁଥାନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେ ଯୋଉ ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା, ହସିକିରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରନ୍ତି ନା। ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଶ, ସେଠି ଅନୁଭୂତି, ସେଠି ସୁଖ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ, ସେଠି ତ ସବୁ ଡିଲାଇଟ୍। ତ ସେ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ ନେଇକିରି ସିଏ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରି କେମିତି ଭାବରେ ଛାଡନ୍ତି। ଇଏ ଯଦି ଦୁଃଖୀ ହେଇ ପଡୁଛି, ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି, ତାକୁ ସାହସ ଆକାରରେ, ବଳ ଆକାରରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆକାରରେ, ଜ୍ଞାନ ଆକାରରେ, ପ୍ରେରଣା ଆକାରରେ, ଚରିତ୍ର ଆକାରରେ ତାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଆତ୍ମ ସଂରକ୍ଷଣର ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବୁନି, ତତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କଣ ବୁଝେ କି ମୋ ଭିତରୁ ଆସିଲା କି ବାହାରୁ ଆସିଲା, ତା ମନ ଭିତରେ, ସେ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ ନା। ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଓଭରକମ୍, ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଝୁଟି ପଡିଲି ବୋଲି ମୁହଁ ମାଡି ପଡିବିନି, ମତେ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ପୁଣି ଆଗେଇବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ବିଫଳ ହେଲି ବୋଲି ମୁଁ ରୋକିଯିବିନି, ଆହୁରି ପ୍ରୟାସ କରିବି। So these are the factors ଯିଏକି ସେ ଭିତର ସତ୍ତା ଦିଏ। କଣ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡିକ ଆମେ ଗତକାଲି ପଢିଲେନି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଯୋଉ ଗୁଡିକ ମା ବହିରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ପଢେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡିକ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଳେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ମନ ଭିତରେ ସତରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ବହିର୍ଚେତନାରେ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିରପେକ୍ଷତାର ଫେସ୍ କରୁଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଏଗୁଡିକ ତ, ଆମେ ତ ମଣିଷ, ଆମକୁ ତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଦୁଃଖ ତ ହଉଛି, ଆମେ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ କଣ ଘଟଣା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ନା, ସେ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏ କିଛି ଅନୁଭବ ହଉନାହିଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା, ଏବଂ ସେ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ଚରିତ୍ର, ବଳ, ପ୍ରେରଣା, ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ତୁ ସଷ୍ଟେନ କରିବୁ, ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବୁ, ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡିବୁନି, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବୁନି। ଆମେ ଗତକାଲି ସବୁ ପଢିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ କଣ, ହଁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ରେ ପଢିଲେ, in the entirely expressive Sanskrit terms there is an anandamaya behind the monomaya, a vast bliss self behind the limited mental self, and the latter is only a shadowy image and disturbed reflection of the former. କଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ଉଭୟକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି କହିବା, ମନୋମୟ ସତ୍ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଆନନ୍ଦମୟ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ ମେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ, ଯିଏ କେବଳ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସରଟି ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ପେନ୍ ପ୍ଲେଜର ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ତାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି ସେ କରୁଛି। କାହିଁକି ଆମେ କହିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଲାଗି କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ତାର କେବଳ କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସେ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ରହିଥିବା ହଉଛି ସଫରିଂ ର ମେନ୍ କାରଣ। ଯଦି ମଣିଷ ସଫରିଂ ବୋଲି କିଛି ଆଜି ଭୋଗୁଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି ଯଦି କିଛି ଭୋଗୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲିମ୍ପସେସ୍ ର କୋଟ୍ ଗୋଟିଏ, ଯେ ଯଦି କେବଳ ତାର ମେନ୍ ରିଜନ, ଆମେ ସବୁଠି ପାଇବା ଏଇ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କୋଟ୍ ଗୋଟେ ମନେ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲିମ୍ପସେସ୍ ରେ ପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମଣିଷ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଜି ଭୋଗୁଛି, ତାର କେବଳ କାରଣ ଯେ ସେ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଠାରୁ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ରହିଛି। ତାର ଯୋଉ ଇଗୋ, ତାର ଯୋଉ ସେପାରେଟ ଏଣ୍ଟିଟିର ଅନୁଭବ ଯେ ମୁଁ ଭିନ୍ନ, ମୋ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ଭିନ୍ନ, ସେଇ ଅନୁଭବ ହିଁ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ। ତ ଏଇ ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ ମେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ ର ବିହାଇଣ୍ଡ ରେ, ସେ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଲିମିଟେଡ ମେଣ୍ଟାଲ ସେଲ୍ଫ, ଏଇ ଯୋଉ ମନୋମୟ ସତ୍ତା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଆନନ୍ଦମୟ ପୁରୁଷଙ୍କର କେବଳ ଏକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଛାୟା ବା ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାତ୍ର, disturbed reflection, shadowy image. The truth of ourselves lies within and not on the surface. ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ସତ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ, ଆମର ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର କୋଉଠି ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ନଟ୍ ଅନ୍ ଦ ସର୍ଫେସ୍। ବାହାରେ ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ବାହାରେ ଯୋଉ ରେସିପ୍ରୋକେସନ ଚାଲିଛି, ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ରେସିପ୍ରୋକେଟ କରୁଛେ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ। ଆମ ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଗତକାଲି ପାରାଗ୍ରାଫ 9 ର ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ପଢିଥିଲେ। ଆଜି ପାରାଗ୍ରାଫ 10 ପଢିବା। Again, this triple vibration of pleasure, pain, indifference, being superficial,
being an arrangement and a result of our imperfect evolution, can have in it no absoluteness, no necessity. देखो जो इवोल्यूशन प्रोसेस ता चली आ ये प्रोसेस रे गोटे स्टेप जे मनोमय सत्ता एमती रहिबे जगतर रहिकरी जगत को निज ठारू भिन्न बोली मने करिवे एवं परस्पर भितरे इंटरैक्शन भितरे से माने ताकर इंटरैक्शन भितरे ताकर क्रिया चलीबो तो से कथा प्रभु कहउछन जे अगेन दिस ट्रिपल वाइब्रेशन ऑफ प्लेजर पेन इंडिफरेंस बीइंग सुपरफिशियल बीइंग एन अरेंजमेंट and a result of our imperfect evolution can have in it no absoluteness, no necessity. ए जो प्रोसेस चले इवोल्यूशन प्रोसेस रे मनोमय सत्ता तैयारी हेले मनोमय सत्ता एमजे निज को भिन्न बोली मने करिकि जगतर प्रतिटी माने जो अन्य सब एंटिटी सब रहिचंती से सब सहित से रेसिप्रोकेशन रे से शामिल हेबे काई शामिल हेबे काई शामिल हेबे हम बुझते प्रकृति रो क्रिया तो शामिल एथि पे हेबे कना प्रकृति तैयारी करि कर तो नबो जे से कष्ट जंत्रणा पाइथिबे पुणी धैर्य तांको मिलुथबो पुणी तांको सहनशीलता मिलुथबो पुणी तांको बल मिलुथबो पुणी तांको पाखरे से प्रकार ज्ञानर स्थिति आसुथबो ए सब गुडी का आसीबो कना से तैयारी होबो ना सत्ता तैयारी हेले तो पुणी डिवाइन ब्लिस डिवाइन जो ट्रुथ हम जो हमर जो महाभारत द्वितीय चैप्टर जेमति का प्रभु कहिचंती से परम ज्ञान परम जो सत्य दिव्य प्रेम से जो ढाली हबो जो पात्र रे से पात्र तो प्रस्तुत हवा दरकार आधारटी तो से आधार को प्रस्तुत करिबा पाई ए मनोमय सत्ता को ए पेन प्लेजर इंडिफरेंस को भोग करिबा को पड़िबो से भोगिबो किंतु भोगिबो जे तातो कोन मुक्ति नाही मनुष्य चाहिले पारिबोनी कि तातो मुक्ति प्रभु हमको बुझेबे से कथा चाहिले तातो से मुक्ति पाई परिबो चाहिले ए प्रोसेसिंग को प्रकृतिर जो प्रोसेसिंग रही थी जन्म पर जन्म आसीबो एमती भोगुथबो टिके सजाड़ी हे जाउथबो सत्ता पुणी आउरी टिके आगे जन्म हबो पुणी सजाड़ी हे जिवो ए जो पद्धति भीतर जो रही क्रिया प्रकृति जतले मनुष्य को ठिया करछि प्रकृति एक कथा मध्ये जानिछि जे मनुष्य आहुरी बढ़ेई देबो ए प्रोग्रेस टाको आ एक्सपेडिट कर दे परिबो तारी पाखरे से सामर्थ्य अछि एक्सपेडिट कर दे परिबो कोन ना से जो पेन प्लेजर इंडिफरेंस को ताको सेथिरु मुक्ति पाई से आनंदमय सत्ता भीतर से बसवास करी ए जीवन टाको केमिति से आगे नै पारे हमको पढेबे प्रभु हेबे तेनु प्रभु कहउछंती अगेन दिस ट्रिपल वाइब्रेशन ऑफ प्लेजर पेन इंडिफरेंस ए जो दुख सुख एवं उदासीनता बा उपेक्षा ए जो त्रिविध कंपन याकू एगुडी को बीइंग सुपरफिशियल बाहर रो आमे बुझिले जे बहिरंगर चेतना रो सब क्रिया आसीबा जीवा एवं अनुभव करबा बहिरंगर होची बीइंग सुपरफिशियल बीइंग एन अरेंजमेंट बाहर गोटे केवल व्यवस्थित करा जायछि प्रकृति करिछि सब व्यवस्था एंड रिजल्ट ऑफ आवर इम्परफेक्ट इवोल्यूशन एति काहे हेछि एति किमिति का भाबरे आसी किछि रहिछि ना एटा गोटे आमर चेतनार एक अविकसित आयोजन एवं परिणाम बोली हमें मानिबा जो इवोल्यूशन चली जो विवर्तन जो पद्धति चली सेठी इम्परफेक्ट अवस्था रे रहिछि कना परफेक्शन आड़ को जाउछि तो सब तो देखंतु जेता प्रथम रो मनुष्यटा आसीथिबो मनुष्यटा कोन एमती का स्ट्रक्चर रे आसीथिबो मनुष्यर पूर्व जो एप रो जो आसीछि बोली मनुष्य कहै जाउछि किछि किछि तार अवयव और रूप माने स्थिति सब गुडी को से स्ट्रक्चर मध्ये थाई पारे मनुष्य जेते आसिला प्रथमे तार माइंड ता कोन एई प्रकार इंटेलिजेंट हे के आसीथिबो आज जहा अछि केबे नु आरंभ होइछि ना तेणु इम्परफेक्शन भीतर से परफेक्शन आड़ को धीरे 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 ग्रो करके चली तो से कथा प्रभु कहउचंती ए जो सुपरफिशियल हे के रहिछि त्रिविध कंपन एटा गोटे अरेंजमेंट एंड रिजल्ट ऑफ आवर इम्परफेक्ट इवोल्यूशन रो इम्परफेक्शन ए विवर्तन रो जो अपूर्णता रहिछि तार ही एटा गोटे माने निदर्शन इट कैन हैव इन इट नो एब्सोल्यूटनेस नो नेसेसिटी एमिति नुह जे एटा गोटे परम व्यवस्था ए अरेंजमेंट बा गोटे नेसेसिटी गोटे आवश्यकता यार जो निर्धार्य आवश्यकता रही ए प्रकार हाँ मनोमय सत्ता एमती रहिबो एमिति भोगिबाकु से बाध्य ना ये भोगर भी से मुक्त हो जाई परिबो एटा से बाध्यता मूलक भाव एई व्यवस्थाटा कंटिन्यू ही करिबो
एटा जो एब्सोल्यूट व्यवस्था ता नुहे तापर प्रभु कहले there is no real obligation on us to return to a particular contact, a particular response of pleasure, pain or neutral reaction. There is only an obligation of habit. एठी प्रभु कहउचंदी या ऊपर भी हम मन बहुत प्रश्न करि पारे किंतु प्रश्न कले काम होबनी विश्वास अध्यवसाय निष्ठापरता एवं मां सहित जोड़ी हबा ए जे निश्चित घटिबो माने एथिरे कोनोसी संदेह नाही कहना आम भीतर एबे देखो प्रभु कौन कहले प्रभु कहले देयर इज नो रियल ऑब्लिगेशन ऑन अस टू रिटर्न टू ए पर्टिकुलर कांटेक्ट ए पर्टिकुलर रेस्पॉन्स ऑफ प्लेजर पेन और न्यूट्रल रिएक्शन जदि आम सम्मुख को किछि गोटे घटना आसला आम सम्मुख को गोटे खूब अपमान आसला बहुत गोटे निंदा निंदा आसला आम कौन हुए आम जानी पारुथिबा आम समस्त केते व्यतिव्यस्त हो पड़े आम निजे व्यस्त व्यस्त हुए अन्य मानक भी निंदा आसले आम भी ता ऊपर लदी ही पड़े समस्त जदि निंदा करछन आम भी लदी ही ताको निंदा करे किंतु आम भाबुथबा बर्तमान आम कथा को भाबिबा हमर मनमय सत्तार स्थिति कथा को भाबिबा जेते बेले गोटे निंदा आसे तो ताकू जे निंदाटा कोन गोटे पेन तो आम पेन टाकू जे आम रेसिप्रोकेट करिबा कांदिबा दुखी पड़िबा अवसादग्रस्त हबा बा ताकू गाली दबा बा ताकू मारपिट करिबा किछि भी whatever that may be प्रभु कहउचंदी there is no real obligation on us हम ऊपर एमती गोटे कोन बाध्यबाधकता किछि नाही to return to a particular contact a particular response of pleasure pain and indifference गोटे हम किछि आसिला हम गोटे कांटेक्ट आसिला गोटे हम गोटे स्पर्श आसिला से स्पर्श भल रहो मंद रहो जहां भी गोटे आसिला आमे जे ताको गोटे रिटर्न करिबा गोटे रेस्पॉन्स ताकू जे आमे गोटे प्रतिक्रिया दबा ही दबा पेन रहो दुखी पड़िकरी काई तू एमती मते गाली देलु रे एमती कहिबा बा खुशी हेकरी जाओ तू मते एते प्रशंसा करछु एमती हो बा उदासीन उपेक्षा भावर हां ठीक अछि हला तो हला बोली जहां भी ठीक अछि उपेक्षा नो पेन नो प्लेजर एमिति जे गोटे रेस्पॉन्स हम भीतर तयारी हबो एर कोन बाध्यबाधकता नै प्रभु कहउछन देयर इज ओनली एन ऑब्लिगेशन ऑफ हैबिट किंतु आम भीतर घटे घटनाटा काई घटे ना आम पाखरे केवल अभ्यासर बाध्यबाधकता रही आम हाबिचुएटेड कि जदि चेकिटा दिकरी कहला आम भीतर गोटे तुरंत तुंडरे न कहले मते भीतर गोटे रेसिप्रोकेशन चलीथिबो खाली तुंड कहबाटा को आम भाबिले होबनी भीतर रेसिप्रोकेशन मध्ये रेसिप्रोकेशन के जदि हमको किछि कहला कि हमको प्रकारांतर टिके क्रिटिसाइज कला आम भीतर प्रतिक्रिया चलीथिबो भीतर 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 चलीथिबो आम किंतु बाध्य नुहे ए सब पाई प्रभु कहउचंदी बहिरंगर खेल सब एगुड़ी तो बहिरंगर क्रिया आमको ए माध्यम देकी प्रभु हमको प्रति मुहूर्त रे बुझेबा को चेष्टा करूचंदी जे तुमे ए जो प्रकृतिर ए जो क्रिया सब चली यार मर्म सत्य को सब बेले अनुभव रे तुमे रख तुमे मर्म सत्य को तुमे आमे कोन हुए आम मनमय सत्ता सहित आमे आइडेंटिफाई कर जाए आमे आम से इगो सेल्फ सहित आइडेंटिफाई करके थाए काहे से मते कहिबो बा मते बहुत बढ़िया कथा कहिला इत्यादि इत्यादि तो प्रभु कहले गुडी हमर अभ्यासगत भाव रे कार्यटी हुए आमे रेस्पोंड करे ताकू माने खोला ओपनली हो शब्द रे हो कार्य द्वारा हो बा मने मने भीतर भीतर ताकू माने चिंता भावना भीतर बा इंपल्सन देइकरी आमे ताकू रेसिप्रोकेट करि चलु किंतु गुडी को बाध्यबाधकता नै प्रभु कहउछन we feel pleasure or pain in a particular contact because that is the habit our nature has formed because that is the constant relation the recipient has established with the contact प्रभु जी कहउचंती जे we feel pleasure or pain in a particular contact कोनसी गोटे स्पर्श आसिला कांटेक्ट आसिला आमे ए कांटेक्ट को सब प्रकार हम जीवन रो प्रत्येक गोटे घटना सहित हम रिलेट करिबा केवल केमति सामना रो आसी कहि देबा खाली कांटेक्ट नुहे आमे ओवर द फोन गोटे न्यूज सुनिले हमकु किछि गोटे आमे गोटे कोनसी गोटे आम भीतर गोटे बही पढुचे ता भीतर दे गोटे आम कांटेक्ट आसिला हम गछ देखिले पत्र देखिले फूल देखिले फल देखिले पशु देखिले गोटे सामान्य वीडियोटे देखिले आम भीतर केते केते सब तयार हेके पुणी फेरी जाउ थाए प्रतिटी क्षण हमरे एथिरे बंधा आसुची हम जाउची तो ए जो कांटेक्ट आसुची प्रभु कहउछ वी फील प्लेजर और पेन इन कोनसी गोटे निर्दिष्ट स्पर्श रे आमे पेन प्लेजर
ଫିଲ୍ କରୁ ଅନୁଭବ କରୁ କାହିଁକି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ହବିଟ୍ ଆୱାର ନେଚର ହାଜ ଫର୍ମ ଆମ ପ୍ରକୃତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ତିଆରି କରି ରଖିଛି ପ୍ରକୃତି ତିଆରି କରି ରଖିଛି ଅଲରେଡି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଏ ହବିଟ୍ and because କାରଣ that is the constant relation the recipient has established with the contact କାହିଁକି ଯେ recipient କିଏ ଅଛି recipient ଆମର ଏଇ ବହିର୍ଚେତନା ରିସିଭ୍ କରୁଛି ସବୁ ଯିଏ recipient it has established with the contact what is that is the constant relation ଆମର ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶଗ୍ରାହୀ ମାନେ ଯେ ଆମେ ହଉଛେ ସ୍ପର୍ଶଗ୍ରାହୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ କରୁଛେ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶଗ୍ରାହୀ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତ ଏଇ ସ୍ପର୍ଶଗ୍ରାହୀର ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଗରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହି ଆସିଥାଏ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ କହିବା ଆମେ ଗୋଟେ କଗ୍ନିସନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନିଥାଉ ଆମେ ଗୋଟେ କଗ୍ନିଟିଭନେସ୍ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଣ ଚିହ୍ନିଥାଉ କେମିତି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥାଉ ଆମେ କହିବା ବିଶ୍ୱରେ ତ କୌଣସି ଇଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଗଲା ଆମ ଭିତରେ ତ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ଜାଣିନୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖିଛୁ ନା ଆମର ଏଇ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅମୁକ ମହାଦେଶରେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ସେ ଦେଶରେ ଆଜି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇକି ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ସେ କଗ୍ନିସନଟା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ ତେଣୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍ କରିବୁ ସେଠି ଯିଏ ଜାଣିନି ଯିଏ ବିଲରେ ଚାଷ କରେ ତାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବ କି ସେ ଜାଣିନଥାଏ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସେତେବେଳେ ନଥିବ ତେଣୁ ତାକୁ ଫରକ ପଡିବନି ଆମକୁ ଫରକ ପଡିଯିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଦେବା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ତିଆରି ହେବ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ ତିଆରି ହେବ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନାର ଭାବ ଆସିବ ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଥାଏ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଆମେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନାର ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନିକି ରଖିଥାଏ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରେସିପ୍ରୋକେସନ ଆମ ଭିତରୁ ବାଧ୍ୟ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି it is within our competence to return quite the opposite response କିନ୍ତୁ ଆମରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମ ଭିତରେ ସେ କମ୍ପିଟେନ୍ସ ରହିଛି କଣ ନା ଆମେ ପୁରା ଅପୋଜିଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଇଦବା ପେନ୍ ଜାଗା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ଲେଜର where we used to have pain and pain where we used to have pleasure ଯଦି ଆମକୁ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ ଆସୁଛି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ସେ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବଟାକୁ ସୁଖର ଅନୁଭବରେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ସୁଖଟେ ତିଆରି ହଉଛି ସୁଖଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବୁ ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଭିତରେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି it is equally within our competence to accustom the superficial being to return instead of the mechanical reactions of pleasure pain and indifference that free reply of inalienable delight which is the constant experience of the true and vast bliss self within us प्रभु कुछ it is equally within our competence to accustom the superficial being हमर जो बहिर्चेतना रहिछि मनोमय सत्ता जे बाहर त्रिविध कंपन को जो फेस करूछि it is equally within our competence to accustom that being से जो बहिर्चेतना जो स्थिति रहिछि ताकू अभ्यास रे ताकू accustom करि देबाकू पड़िबो ताकू मणै देबाकू पड़िबो ए सामर्थ्य भी रहिछि ताकू मणै दिया जाय परिबो ताकू accustom करि दिया जाय परिबो कोथि पई ना to return instead of the mechanical reactions of pleasure pain and indifference that freely fly of inalienable delight ताकू एमितिका मणि दिया जाय परिबो ताकू एमितिका माने accustom करि दिया जाय परिबो जे सी ए जो मेकानिकल प्रोसेस रे जो त्रिविध कंपनर माने रेसिप्रोकेशन करूची रेस्पॉन्स दउची पेन सुख दुख उपेक्षार जो प्रतिस्पर्श प्रतिस्पंदन जणाउची ता बदल रे से कोन दबा ना इंस्टेड ऑफ द मैकेनिकल रिएक्शंस ऑफ प्लेजर पेन एंड इंडिफरेंस दैट फ्री रिप्लाई ऑफ इनएलाइनेबल डिलाइट से कोन दबा ना से जो अविच्छेद्य आनंद तार उत्तर से दबो से आनंदर प्रतिक्रियार उत्तर से दबो व्हिच इज द कांस्टेंट एक्सपीरियंस आनंद जो अविच्छिन्न आनंद से कहार स्थिति
Now, which is the constant experience of the true and vast bliss self within us. आम भितर जो यथार्थ से आनंदमय सत्ता जो रही तांकर जो कांस्टेंट एक्सपीरियंस तांकर होची माने निरवच्छिन्न अनुभूति कौन एई अविच्छिद्य आनंद इनएलाइनेबल डिलाइट और सेई आनंदर प्रतिक्रिया टिकु मध्य एई मनोमय सत्ता को आकस्टम कर दिया गले से तार यांत्रिक त्रिविध कंपनर जो प्रतिक्रिया दोची सेथिरु से मुक्त हेई सेथिरु से रहित हेई ता बदल रे एई अविच्छिन्न आनंदर प्रतिक्रिया को से दबार सामर्थ्य हासिल करि परिबो ताकू एमतिका आकस्टम कर दिया जाई परिबो से सामर्थ्य आम मानक पाखरे अछि तापर लाइन प्रभु कहउचंदी and this is a greater conquest, still deeper and more complete self-possession than a glad and detached reception in the depths of the habitual reactions on the surface. दुईटा स्थिति हे पारे प्रभु कहते दुईटा स्थिति हे पारे किंतु ए जो स्थितिटा एटा गोटे ग्रेटर माने सिद्धि साधनार अवस्था सबु कथा को आनंद रे प्रत्युत्तर दब से आनंद रे रेसिप्रोकेट करिवो ये होची सबुठार गोटे ग्रेटेस्ट कन्क्वेस्ट बोली प्रभु कहउचंदी दिस इज ए ग्रेटर कन्क्वेस्ट एटा गोटे सबुठार गोटे माने गोटे उच्चतम गोटे विजय प्राप्तिर अवस्था स्टिल डीपर एटा कोन ना एटा आहुरी डीपर एंड मोर बहुर गभीरतर एवं मोर कंप्लीट सेल्फ पोजेशन एवं आहुरी पूर्ण भाव रे आत्मा निजको अधिकार करिबा केना जेते बेले पूर्ण रूपे मनोमय सत्ता आकस्टम हे जाउची से अविच्छिन्न आनंद को ये करिया पई आउ से कोन निजर क्रिया कर्तृत्व रे अछि कि तार निजर जो स्ट्रक्चर से अछि कि से वर्तमान से यथार्थ सत्तांकर स्वरूपर स्थिति को से गलानी वर्तमान काहे कि से कथा प्रभु कहउचंदी जे इट इज ए ग्रेटर कन्क्वेस्ट स्टिल डीपर एंड मोर कंप्लीट सेल्फ पोजेशन आउ से निजको माने पोजेस करूची निजको आउरी माने निजको आत्मविजय करूची से एंड देन कहा कंपैरिजन एटा ग्रेटेस्ट बोली प्रभु कहले दुटा कंपैरिजन देबे तो प्रभु ग्रेटेस्ट कहले जे कहा कंपैरिजन रे आउरी गोटे स्थिति मध्ये रहिची माने जोटा कि ए त्रिविध कंपन थारु एवं ए अविच्छिन्न आनंद थारु मझामझी कोन ना देन ए ग्लैड एंड डिटैच्ड रिसेप्शन इन द डेप्थ्स ऑफ द हैबिचुअल रिएक्शंस ऑन द सरफेस जहा किछि बहिश्चेतना रे आसुची ठीक अछि आसुची तो ग्लैड एंड डिटैच्ड माने जो आसुची सबु माने प्रतिक्रिया कांटेक्ट सब आसुची ताके से कोन करिवो ना प्रसन्न भाव रे ग्लैडली एवं निर्लिप्त भाव रे ग्रहण करिनबार शक्ति ता पाके रहिबो ये भी गोटे स्थिति एडा उन्नततर का थारु सुख दुख उपेक्षार स्पंदन थारु एडा उन्नततर किंतु या थारु उन्नततर जहा हमकु प्रभु कहले जे आनंदर रेसिप्रोकेशन करिवो के गाली दोची ताको आनंदतर रेसिप्रोकेशन करिवो निर्लिप्त रहिबा नुहे बा प्रसन्न भाव रे ग्रहण करि नबा नुहे आनंद जे प्रभु केते बढ़िया कलो तुमे प्रभु तुमे तार ऊपर आसी मते अपमान दे मते परीक्षा करछ जेमति एटे कारिकारे बढ़िया अछि एटा को ना मो खोजी आज समय पाइले दिन नले खोजितले बढ़िया हेतांदा कारिकारे अछि प्रभु कहउछन सुंदर करी कारिकारे प्रभु को तुमे मते जंत्रणा दबो मते दबो तो तमे दियो मो सही चलीबी तापर तुमे पुनी तुम रूप खोली के बाहर आसीबो सामना को तुमे रूप खोली बाहर आसीबो माने हमको जेते जेते सामना रे पड़ी थाए सबु कथा जेते जंत्रणा आमे दुख बा अपमान सबु आमे से प्रकृति रे की आमे यथार्थ सत्ता को चिनि नाय बोली प्रकृति रे सेही होचनी सेही परमंकर स्वरूप रे हमर सोल रो एस्पिरेशन अनुसार हमको तयारी करथुवा एलिमेंट सबु आमे किंतु किछि तो बुझी पारे नाही तेणु आमे ए पेन प्लेजर इंडिफरेंस भीतर देखि आमे सब जीवनटा को बंचु थाए तो प्रभु एठी से कथा कहले जे कोन ना ए दुईटी स्थिति जो थाए प्रसन्न एवं निर्लिप्त भाव रे बहिश्चेतनार अभ्यस्त प्रतिक्रिया गुडी को ग्रहण करनेबार शक्ति अपेक्षा जो जो सब जगत रो कांटेक्ट सब आसुची सकल स्थिति रे ए सहज आनंद टिकु व्यक्त करि परिबार जो शक्ति ए जो अविच्छिन्न आनंद ताको जो व्यक्त करिवार शक्ति ये होची आहुरी महत्तर सिद्धि ग्रेटेस्ट कन्क्वेस्ट बोली प्रभु कहले एगो गभीरतर एवं पूर्णतर आत्म विजय सेल्फ पोजेशन निजको पोजेस करिबा तापरे for it is no longer a mere acceptance without subjection, a free acquiescence in imperfect values of experience.
प्रभु कहले कारण प्रथमटी कौन प्रकार आम अधीन न हो केवल ग्रहण ही कर अनुभूतिर अपूर्ण मूल्य गुड़ी मुक्त भाव में मानि ने कोटा माने जोटा इट इज नो लॉन्गर मियर एक्सेप्टेंस विदाउट सब्जेक्शन ए फ्री एक्विएसेंस इन इम्परफेक्ट वैल्यूज ऑफ एक्सपीरियंस कारण प्रथमटी जो ग्लाडली एवं निर्लिप्त रही जो एक्सेप्ट करनेबा ठीक अच्छी घटिला तो घटिला ठीक अच्छे जहाँ है खुशी माने मन माने मनटा को निर्लिप्त विदाउट गेटिंग एनी इनवॉल्वमेंट आम इनवॉल्व हम ना कि प्रसन्न चित्त थी कि इनवॉल्व हम ना प्रभु कहते जो क्षेत्रटी जो प्रकार परिस्थिति कौन होता है ना आम कौन प्रकार सब्जेक्शन भीतर को जाऊना कौन प्रकार अधीन माने कहार अधीन किसी न ग्रहण कर तो कौन हुए ना एथि आमे जो अनुभूतिर अपूर्ण मूल्य गुड़ी को मुक्त भाव में मानि ने अनुभूतिर अपूर्ण मूल्य ए अपूर्णटा किंतु पूर्ण मन हम जो मन कर सी भगवान ओ तुम ही आसी मत निंदा करुच ओ भगवान तुम ही ताले मत जंत्रणा दौच तुम्हें ताले मोर परीक्षा नौच से पूर्ण हम कहीं से आनंदर से रेसिप्रोकेट कर जानिबो ए परीक्षा गुड़ी से अनुभव कर तो ये से कथा प्रभु कहते जे प्रथमटी आम कौन प्रकार अधीन न हो केवल ग्रहण करना निर्लिप्त भाव में अनुभूतिर अपूर्ण मूल्य गुड़ी को मुक्त भाव में मानि ने कहीं से पर्यटन से बुझी ना ना अनुभूति गुड़िक जो पूर्ण कहीं से गुड़िक पूर्ण केते से जानिबो जेते भितर रेसिप्रोकेशन आनंदमय स्थित रेसिप्रोकेशन हम बट इनेबल्स अस टू कन्वर्ट इम्परफेक्ट इनटू परफेक्ट फॉल्स इनटू ट्रू वैल्यूज किंतु से जो निर्लिप्त भाव जो प्रसन्न भाव एटा भी गोटे छोटिया कथा नुहे ये साधनार गोटे बहुत बड़ माने स्थिति किंतु एई कथाटी कौन करे ना एई जो स्थिति मात्र द्वितीयटी कौन होइछि ना एई उपलब्धि को अपूर्ण को पूर्ण रूपे रूपांतरित करदेवा लगी आमको शक्ति आनी दिए मिथ्या मूल्य को सत्य मूल्य परिणत करने लगी आमको सामर्थ्य दिए जो आम जो द्वितीय एक्सपीरियंस कथा प्रभु कहले जे आनंदमय स्थिति को से सब रेसिप्रोकेट करिवो एठी कौन हुए जेमती आम टिके आगु आलोचना कले जे सब अपूर्ण गुड़ाक से पूर्ण मन हम से माने अपूर्ण इन द सेंस आम बुझी पारुथबा जे से जिनिस को वर्तमान तार रेकग्निशन रे आसी नहीं जे ए सब खेल ए चतुर्पार्श्व रे घटुवा समस्त घटनावली ता भीतर थिबा तार सोल रो माने जो पूर्णता आड़ को से अग्रसर होउची केना से तो इवोल्यूशन रे प्रवेश करिछि से तो पूर्ण हेई नै तो से पूर्णतार अनुभूति आड़ को से जाउची तारी दिगरे एक पदक्षेप बोली ताको सेतिकी बळे मने हबो ए जो सेकंड एक्सपीरियंस रे प्रभु कहिले जे जोथिरे से अविच्छिन्न आनंद को से रेसिप्रोकेट करिवो तो से कथा प्रभु कहले फॉर इट इज नो लॉन्गर ए मियर एक्सेप्टेंस विदाउट ए सब्जेक्शन ए फ्री एक्विएसेंस इन इम्परफेक्ट वैल्यूज ऑफ एक्सपीरियंस बट इनेबल्स अस टू कन्वर्ट इम्परफेक्ट इनटू परफेक्ट इम्परफेक्ट को अपूर्ण को पूर्ण करिवो एवं फॉल्स को ट्रू वैल्यूज रे परिणत करिवो जहा को मिथ्या बोली मने होउची ताकू से सत्य रे से परिणत करिवो सत्य मूल्य रे परिणत करिवो तापर प्रभु कहउचंदी the constant but veritable delight of the spirit in things taking the place of the dualities experienced by the mental being but enables us to convert imperfect into perfect false into true values the constant but veritable delight of the spirit in things taking the place of the dualities experienced by the mental being तो प्रभु जी कहउचंदी हमर मनमय सत्ता जेउठी केवल एई veritable delight of the spirit जो विविध द्वंद्व गुड़ी को ही अनुभव करिवारे से माने रहितला डुअलिटीज एक्सपीरियंस जो मेंटल बीइंग रो जो डुअलिटीज गुड़ी को जो एक्सपीरियंस होउची जो सब द्वैतता बा सब द्वैत भाव सुख दुख भलो मंद जहा किछि सब ए प्रकार जो मनोमय सत्तार जो डुअलिटीज एक्सपीरियंस बाय द मेंटल बीइंग एई गुडो जो अनुभव करिवारे जो व्यस्त रहिची सेठारे से कोन अनुभव करिवो ना आत्मार जो veritable delight spirit रो veritable delight जोटा कि माने माने कोन कहबा जो constant but veritable delight जोटा कि constant अव्याहत रहिछि तार कोनसी माने बंद नाही सेटा कंटिन्यू होई रहिछि and veritable delight माने नित्य सत्य जो आनंद रहिछि ताकू से अनुभव करबा को समर्थ होई केसे ना एई हमर मनोमय सत्ता तो प्रभु लास्ट लाइन दे कथा कहिले
जे आमर मनमय सत्ता जेउठी केवल एई डुआलिटीज गुडी को अनुभव करूथला परिवार अभ्यस्त होइके रहिथिला सेठी कोन टेक प्लेस करूची ना सेठी आत्मार जो नित्य सत्य आनंद एवं जो अव्याहत रही जो आनंद कॉन्स्टेंट एवं वेरिएबल कॉन्स्टेंट बट वेरिएबल डिलाइट ए जो रही ताकू से अधिकार करने को समर्थ हुए मां को निकट में कृतज्ञता जणेबा समय अतिक्रांत हो जाइए एवं जी माँ बुझे से रखार प्रयास कली पदे मंत्र